D'accord. D'accord. Alors, Monsieur le représentant de la mairie de la commune 5, Monsieur le représentant des croyants traditionnels, chefs coutumiers, Monsieur le représentant de l'Église catholique, Monsieur le représentant de l'Église évangélique protestante, Pasteur Blehiri Gaspard Bodo de l'Église évangélique protestante de la République sœur de Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant du Haut Conseil islamique, Monsieur le représentant du groupement des leaders spirituels du Mali, Monsieur le représentant de la Fédération Ansardine internationale, Monsieur le représentant de l'Union des jeunes musulmans du Mali, Madame la représentante de l'Union nationale des femmes musulmanes du Mali, chers invités des pays frères du Sénégal, Burkina, Côte d'Ivoire, la République populaire de Chine, les États-Unis, la France, etc. Chers invités, Monsieur le Président du parrain de l'événement, Madame la marraine, Mesdames et Messieurs les membres des comités sous-sections, sections, coordination régionale et bureau exécutif national, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, chers amis de la presse, distingués invités en vos rangs et grades, tout protocole observé. Merci d'avoir honoré de votre présence ce lancement national de l'association Ankabé Mayala. En effet, après avoir procédé au lancement des activités des comités sous-sections et sections de l'association Ankabé Mayala, nous voici réunis ce jour le 3 mars 2024 pour le lancement national des activités de Ankabé Mayala. Ce lancement qui fait l'objet de notre rassemblement est hautement significatif. Il incarne désormais l'union sacrée autour de l'essentiel, notre bien commun, cher à tous, du monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans distinction de race ou de religion. Dans leur quête perpétuelle pour un monde meilleur et paisible, des hommes et des femmes épris de paix se sont retrouvés pour mettre en place cette association dénommée Ankabé Mayala, avec pour mission de fédérer les efforts pour que règne la paix. C'est le lieu pour moi, mesdames et messieurs, de rendre un vibrant hommage au pasteur Blehiri Gaspard Bodo de l'église évangélique protestante de Côte d'Ivoire pour avoir effectué le déplacement. Qu'il trouve ici mes sincères gratitudes. Je suis honoré par la présence du représentant du parrain de l'événement, notre grand-père Améniang, patriarche de Caï. C'est également le lieu de remercier le président du Haut Conseil islamique, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, Assid Sherif Ousmane Marani Haïdara, pour ses efforts inlassables en matière de vivre ensemble. Mesdames et messieurs distingués invités, l'association Ankabé Mayala se veut un cadre de communion, de l'acceptation de son prochain au-delà de ses croyances ou de sa race, car elle reste convaincue que seul l'amour du prochain, le pardon, la tolérance sont gages de paix, de concorde et de la stabilité. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier les partenaires de l'association qui l'accompagnent dans toutes ses activités de sa création à nos jours. Puisse Allah nous donner la force de continuer nos œuvres pour le bonheur de tous les citoyens du monde. Vive un monde laïque, pacifique et tolérant.
Je vous remercie. An b'a fɔ nabaga bɛɛ ma ko aw salamu alaikum. K'a fɔ nabaga ma ko matigi ka dugu an bɛɛ lajɛlen. Alors ko aw dansɔgɔni ko. Kuma jan tɛ anw bolo, an bɛ foli de lase nabaga bɛɛ ma. Bonya ani kɛnɛ a tigiya a bɛ an kɔrɔkɛ bolo n'o ye Sheikh Ahmed Tidjani Aidara ye. Ale min ka hakilina ani an ka cɛkɔrɔba ka hakilina ani ka fara Mali ŋaniya ɲumantigi bɛɛ lajɛlen ka hakilina kan, o de kɛra sababu ye ka nin tɔn in sigi. O la ni Ala sɔnna ma ne bɛ surunya kuma la ka foli lase bɛɛ de ma ka n ka nisɔndiya jira bɛɛ la ka kuma laban di kuma yɛrɛ tigi ma, ale mana foli min kɛ anw ta bɛ bila o kɔnɔna la. Wassalamu alaikum. An b'a fɔ Ala k'an bɛɛ ma yala. Sisan an bɛna kuma di kɛnɛ tigi ma, bonya ni karama tigi, sirifekɛ sɛgɛnbali, sirifekɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔbali, Ameriki janjo tɛmɛnen kɔ, a taara n'u fori Côte d'Ivoire, ka tila ka Cameroun ta minɛn ta ka taa janjo kɛ Cameroun, ka taa kuncɛ Nigeria. An ko a ma a Seyid Sherifa Ahmed Tidjani. Ushamadu Tidjani Bichetou Bani Gasharifu Ini Jongaka. 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 Ushamadu Tidjani Aida Tidjani Bichetou Bani Gasharifu. أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيرينا أمبي أنغا فولدم نسيتك على الله كاولي نماندو كابركدا على ميني أفرا نكنا باي أشيريا بغاوكو وكوفي أمبي نيما نكشيني أبولا كوكي على محمد صلى الله عليه وسلم كا ani kira sulu nga sanama ani mɔgɔ minnu farala u kan ni ɲuman kɛli ye fo ka se diɲɛ wuli ma Ala ka an bɛɛ lajɛlen ye o la. Nin kɛnɛ in kan an nisɔndiyalen don, an farifoninen don. Nin de ye an bɛ se k'a fɔ adamadenya mɔgɔya ka balo ɲɔgɔn ka hɛrɛ kɔnɔ, nin ye o kɛnɛ la belebeleba dɔ ye an ka jamana in kɔnɔ, ni o ye Mali ye. Ni o association yi ni o de tɔgɔ ye ko an ka bɛn maaya la, o kɔrɔ an ka balo ɲɔgɔn kan hɛrɛ la, balimaya la, sinjiya la, malidenya la, an ka o balo kɛ ɲɔgɔn kan hɛrɛ la. Wa ɲɛnamaya tɛ se ka taa nin kɔ, mɛ ka kɔn an taali ɲɛ yɔrɔ jan an nisɔndiyalen don, an bɛ an ka maabaw fo minnu y'u ka baara bila ka na fara an kan nin kɛnɛ in na ka a ɲɛnamaya kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye an bisimila yan n'o ye an ka monsieur le maire ye, an bɛ ale fo commune 5 kɔnɔna la yan, ka tila ka bɛɛ lajɛlen fo an ka ɲamakalaw minnu ye kuma daminɛ an b'u fo a fɛn o fɛn sera kɛnɛ in na yan, minnu kumana ani minnu ma kuma, ka tila ka an ka ɲɛmɔgɔw fo diinɛ tɔgɔ la, chrétien diinɛ ani silamɛya diinɛ, protestant tɔgɔ la kuma kɛra yan, a b'o cogo kelen fana catholique tɔgɔ la kuma kɛra yan, silamɛw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan fana sira kan, ni o de ye au conseil islamique ani groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, an ka cɛkɔrɔba fana kumana u bɛɛ tɔgɔ la. O kɔrɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan yan, mɔgɔ mɔgɔ sen a yɛrɛ sen yan ani minnu fana ma sɔrɔ dɔrɔla kama an b'a bɛɛ fo, mɛ k'a dɔn ni ɲɛtafɛn bɛ yen ɲɛnamaya kɔnɔ nin y'a dɔ ye. O la anw ye silamɛ ye, wa puis an bɛ waso ni o silamɛya ye, kelenya ni balimaya fana na ka balo ɲɔgɔn ka hɛrɛ la. Anw b'a ye ko an ka diinɛ ye nɔba bɔ o la, an ka alakira Muhammad al-Mustafa ni ale ka bilasiraliw ye, ni balimamuso bɔra k'o fɔ n'o de ye Aminata Hayidara Mimi,
ale be fara ɲɔgɔn kan ka balo ɲɔgɔn kan wa nin de ka kan nin ye diyagoya ye bɛɛ ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka balo hɛrɛ la bɛɛ mun na dɔ bɛ se k'a fɔ la e ka diinɛ bi i bali ka fara mɔgɔ dɔw ka diinɛ baara ɲɔgɔnya la o la anw b'a jate ko diinɛ o diinɛ bɛ yen ni ale diinɛ tɛ maa si de fɛ fo a yɛrɛ o tɛ tiɲɛ diinɛ yɛrɛ o ye nkalon diinɛ de ye anw b'a ye ten de sabu ni silamɛya kɔni don an b'a dɔn o kɔni ye nkalon ye sabu alakira nɔ bɛɛ la a ye fara ɲɔgɔn kan de kɛ islam yajma silamɛya bɛ fara ɲɔgɔn kan de kɛ la yufarriq a ti farafasiyali kɛ sabu kira ko tɛ al-mu'min ya'luf wa yu'laf o mumini taamasiyɛn min b'a la o de ye k'a yɛrɛ nege don bɛɛ la ka sɔrɔ bɛɛ nege b'a yɛrɛ la o de ye alakira ye taarifu min di silamɛ yɛrɛ ma o kɔrɔ an kan ka kɛ ten o de la an ka cɛkɔrɔba kumana laadalatigiw tɔgɔ la a ko silamɛw b'u o ɲɛ kumu ko bi de silamɛw bɛ ka kunu ko silamɛw ɲɛ bɛ kumu ɲɔgɔnna kɔrɔ an b'a fɔ kuma in fɔcogo peut-être a jɛngɛnna dɔɔni an ka yecogo la silamɛw t'u ɲɛ kumu mɔgɔw kɔrɔ minnu ma silamɛya faamu o bɛ se ka k'olu de ka baara ye n'o tɛ ale yɛrɛ ye misali min di ko anw mɔkɛw nana olu de ye u bisimila yan a ma kɛ fitinɛ kɔnɔ a ma kɛ balawu kɔnɔ o kɔrɔ silamɛya ɲuman tɛ o ye silamɛya ɲuman ye ka jɛ n'a ye i ni bɛɛ ka balo hɛrɛ la nin ɲɛnamaya in kɔnɔ wa silamɛya ye nɔbɔ ni o de ye mɛ an ka balo ɲɔgɔn ka hɛrɛ la o ka bɛn i ma o kana bɛn e ma e tɛ se ka maa bɔ a ta la o ka mɔgɔ kɛlɛ o tɛ mɔgɔ bɔ a ta la o kɔrɔ an bɛɛ ka balo ɲɔgɔn kan hɛrɛ la diinɛw ka farafarali ani siyaw ka farafarali ani kilɔriw ka farafarali ani dalanɛw kumaw ka fɔɲɔgɔnya mɛ o tɛ an bali ka balo ɲɔgɔn kan hɛrɛ la wa diinɛ ɲuman bɛɛ mago bɛ o de la n'o tɛ diinɛ bɛɛ sigi a kalifara minnu na o bɛɛ ma se ka bɛɛ kɛ o nɔfɛtuguba ye kira isa n'o ye Jésus ye a y'a ka temps bɛɛ kɛ bɛɛ ma kɛ kerecɛnya nɔfɛ la Musa y'a ka temps bɛɛ ma kɛ jifuya nɔfɛ alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a y'a ka waati bɛɛ kɛ bɛɛ ma d'a la ka tugu a nɔfɛ ka kɛ silamɛ ye o de la ala ko law shi'na la atayna kulla nafsin hudaha ko ni ne ala tun b'a fɛ o de la a m'a fɔ in a ma na ni in ye in shi'itu aw iza shi'itu bal law shi'itu la atayna kulla nafsin hudaha ko ni ne ala tun b'a fɛ ka ne tun bɛ se ka kanda di n ka jɔn bɛɛ ma k'o kɛ ne ala yɛrɛ sago ye mɛ ko a ye law de bila yen o kɔrɔ n m'a kɛ ten de n ka da n na ala ma min kɛ ten e bɛ se ka bɛɛ kɛ ten wa ne tɛ se ka bɛɛ kɛ ten i ti balo ɲɔgɔn kan hɛrɛ la o de ma fisa an bɛɛ ma wa wa alhamdulillah anw ka diinɛ n'o ye silamɛ ye o b'o fɛ wa an b'a dɔn diinɛ o diinɛ bɔra ala yɔrɔ kira o kira nana ni diinɛ o diinɛ ye o bɛɛ nana bɛɛ ni kelenya de kama wa an faso in fɛnɛ kɔnɔ an mago bɛ o la jango bi an ka jamana in mago bɛ bɛɛ ni kelenya la ni association in an b'a dɔn ala bɛ fɛn kɛ a ka d'a ye cogoya min na nin ye fɛn ye min bɛ ka nɔba bɔ jamana in kɔnɔ mɛ ala ni ce ala min ye a sababu ɲuman don an balimakɛ la ni o de ye Seyyid Ali Badara Usman Haidara ala ye a sababu ɲuman don ale la ni a ka wulikajɔ ye ani n'a ka kuma ye taamasenw fɛ ni kerecɛnw ani silamɛw ani diinɛ wɛrɛ mɔgɔw bɛɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ an ka baara kɛ ka wulikajɔ kɛ faso ye an filɛ o kɛnɛ de kan mɛ mɔgɔw tɛmɛna ɲɛ kuma la yan minnu y'o fɔ a faamu a n'a hakili ɲuman o bɔra Seyyid Sharif Usman Madan Haidara ale bolo kabini a ka diinɛ lase daminɛ ka na se nin waati ma mun bɛ yen bɛɛ ka kɛ kelen ye bɛɛ ka kɛ kelen ye o la an bɛ surunya kuma la sabu ni association in janko u y'u ka principe fɔ principe dɔ caman ko an ka fara ɲɔgɔn kan ka balo hɛrɛ la wa dɔ ye ko juge tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ ka bɛɛ dɛmɛ kɛ janko anw ka bi jamana in mago bɛ o de la a mago bɛ laadiriya la laadiriya tiɲɛna anw ka faso mago b'a la anw bolo peut-être a nɛɲɛlen don an ka yecogo n'an ka faamu bɛɛ la juge tɛ se ka siraw kan o la kelenya o ka sabati mɛ nin y'a la fɛn belebeleba dɔ ye n'o ye tilennenya ni laadiriya ye an ka justice kɔnɔ yarabi ala k'o nɔgɔya faso in ye faso ye ala ka ɲɛtaa d'a ma
ala ka kɔrɔta di faso in ma ala ka kɔrɔta di faso in ma ala k'o k'a ka alaya kama ani kɛrɛfɛ jamanaw bɛɛ sabu an ka pasteur biya ka bɔ Côte d'Ivoire kana fara an kan ale kumana pasteur bɛɛ tɔgɔ la ne o ye pays voisin ani pays wɛrɛ ale kumana bɛɛ tɔgɔ la wa ka kuma ye bɛɛ la wasa nin kɛnɛ kan an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka surunya kuma la k'a fɔ hali bi ka balo hɛrɛ la kelenya la balimaya la ala k'o sabati an bɛɛ lajɛlen bolo an ka jamana kɔnɔ ala k'o sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. السيد الشريف أحمد تجاني حيدرا كأسوسياسيون أنغا بمعيالا كالناسما